الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم من جديد في قناة فرونسي فاسيل. alors اليوم عنوان النص هو Je m'appelle Jessica. اسمي جيسيكا. Je m'appelle Jessica, je suis une fille. أنا فتاة. Je suis française. أنا من فرنسا. Et j'ai 13 ans. Et وأنا لدي 13 سنة. طبعا أنا أتحدث عن الفتاة وليس عني. Je vais à l'école à Nice. أذهب إلى المدرسة à Nice. Je vais c'est أذهب à l'école c'est المدرسة. Mais j'habite à Cannes-sur-Mer. Mais ولكن أسكن في Cannes-sur-Mer. مدينة اسمها Cannes-sur-Mer. J'ai 2 frères. لدي أخوان. Donc 2 frères. ذكور يعني j'ai أخوان. Le premier s'appelle Thomas. الأول اسمه توما. أخوه الأول اسمه توما. Il a 14 ans. توما هذا لديه 14 ans 14 سنة. Donc هي لديها 13 سنة وأخوها لديه 14 سنة. Le second s'appelle Yann. Et il a 9 ans. Le second يعني الثاني أخوها الثاني s'appelle اسمه يان. Et il a 9 ans. لديه 9 سنوات. Mon papa est italien et il est fleuriste. أبي إيطالي et وهو fleuriste يعني يبيع الورد. Ma mère est allemande. أمي ma mère est allemande ألمانية et avocate محامية. Mes frères et moi parlons français. أخوي et أنا parlons français. نتكلم الفرنسية. Italien et allemand à la maison. Donc, moi et mes frères et moi parlons français, italien et allemand à la maison. يتكلمون الفرنسية والإيطالية والألمانية في المنزل. Nous avons une grande maison avec un chien. لديهم et nous avons لدينا une grande maison يعني منزل كبير avec un chien مع كلب un poisson سمكة et 2 chats قطتان. Voilà قطان. Aujourd'hui on est samedi. نحن اليوم السبت. Nous rendons visite à notre grand-mère. Nous rendons visite يعني نزور à notre grand-mère. Grand-mère يعني الجدة. notre يعني جدتنا. هنا لاحظوا معي جيدا أننا قلنا nous rendons visite. لا نقول nous visitons. هذه معلومة بين قوسين. عندما نقول nous visitons نقولها لمكان. nous visitons Paris. nous visitons quelque chose. voilà un endroit يعني مكان. لكن هنا عندما تكون شخص عندما تكون زيارة شخص لا نقول je visite نقول je rends visite. tu rends visite. nous rendons visite à notre grand-mère. Elle a 84 ans لديها 84 سنة et elle habite à Antibes. تسكن في Antibes مدينة. J'adore ma grand-mère et elle est très gentille. أحب جدتي et elle est très gentille يعني gentil, quelqu'un qui est مهذب, gentil. Voilà. Elle fait des bons gâteaux. يعني تصنع حلويات جميلة. نتكلم دائما عن الجدة. Lundi, je retourne à l'école. الاثنين أرجع إلى المدرسة. Je suis contente. أنا سعيدة. هنا لاحظتم نقوم ب contente. Il y a le E لأنها أنثى. لو كان ذكر لقال je suis content. Je vais voir Amélie. Donc سوف أرى أميلي. أميلي يعني اسم صديقة تاعها اسمها أميلي. C'est ma meilleure amie. إنها صديقتي المفضلة. J'aime beaucoup l'école. أحب كثيرا l'école مدرسة. Mes matières préférées. matières يعني المواد préférées المفضلة sont le français. هما الفرنسية et الرياضة. يعني المواد المفضلة لديها في المدرسة هما الفرنسية والرياضة. J'aime beaucoup lire
أحب أن أقرأ et je nage très bien وأسبح جيدا. الآن سنمر إلى الأسئلة. السؤال الأول: quel âge a Jessica؟ كم هو عمر جيسيكا؟ 13 سنة. Combien de frères a Jessica؟ كم من أخ عند جيسيكا؟ الجواب هو 2. الحمد لله، اسمحوا لي. Quelles sont les langues que Jessica parle؟ ما هما اللغات التي تتكلم جيسيكا؟ تتكلم الفرنسية، عفوا، l'anglais, seulement le français, l'italien et l'allemand, l'espagnol et l'anglais. تتكلم 3 لغات: فرنسية، إيطالية والألمانية. السؤال الأخير، ما قبل الأخير عفوا: qu'est-ce que Jessica et sa famille ont l'intention d'aller aujourd'hui? Pardon, où est-ce que Jessica et sa famille ont l'intention d'aller aujourd'hui? أين يود جيسيكا عائلتي الذهاب؟ J'ai l'intention, c'est-à-dire أنوي أو لدي فكرة أنني سأذهب إلى مكان ما. حسناً، الجواب طبعاً هو rendre visite à leur grand-mère. Voilà. Question 5. السؤال الأخير: quelle est la matière préférée de Jessica à l'école؟ ما هي المادة المفضلة لجيسيكا في المدرسة؟ إنها الفرنسية والرياضة. إذا انتهى الدرس. اسمحوا لي. إذا انتهى الدرس، وأتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، ونلتقي في الفيديو القادم. كما العادة اتركوا لي تعليق كم من جاوبتم أجبتم في ال5 أسئلة، وأيضا إن كان لديكم سؤال وإن استطعت الإجابة عنه طبعا لن أتردد. شكرا، وإلى موعد قادم إن شاء الله.